pub. Abla foule tala kadi radio la memba bela de mawati nab musoya gundu radio juma radio sabari anna émission bani bena damina o musoya gundu ni min be fe ka weleli ke radio sonina ni min be fe ka weleli ke émission nina o ka weleli ke 621 47 47 47 665 76 0000 657 75 75 75 aw bade muso aw dogo muso aw koro muso aw yere den no e join aw jabati jelibo mondi madam kenema wuro julaya muso ya gundo ka wala wala ka muso bla hakilna akatobe nika salala muhammad musoya gundo anna émission bani émission duma ka muso bo ko na filila ka muso bo yolla ka muso bo nogola ka muso bo hakilina jugula ka an faw mine ka an dew mine kanya ka an chew mine kanya o ye muyi musoya gundo radio juma radio sabari anna émission bani bena damina o musoya gundo badilu ni émission belebele le di sigirin jamana kuntan fla 4 te beta jamana ana miridima ko la lajine to mu me bela de ne ali tuluma lo la émission belebele mena a photo mema ko musoya gundo ali émission ni di me kela madame kenema bulo awa jabati ka nyaira ka fo musoya e bara le di musoya te ko de ndi mba ni émission e kela sababu le di ka muso la fardal nyaira ka muso li sidia nyaira ka 4 te muso lu ire e bara da makirigini na mento ni émission belebele me kela tene wo tene talata raba ni 19h30 nara kambala tuma mena ay turo singa radio Kelepima radio Sabari FM sigiri 97.3 radio la Sudanso la di musoya gulu ni min be fe ka weleli ke radio sonina ni min be fe ka weleli ke émission nina o ka weleli ke 621 47 47 47 665 76 0000 657 75 75 75 aw bade muso aw dogo muso aw koro muso aw yere den no e join aw jabati jelibo mondi madam kenema wuro julaya muso ya gundo ka wala wala ka muso bla hakilna akatobe nika salala muhammad assalamu alaikum la maintenant chamani musoma demsa ani mo koroba ay tulma lolé sabar fm de la 97.3 MHz ay tulma lolé ay lam jelidene mankana ay tulma lolé ay dogoni anay mamare muso ani doy ba ani doy koromso ay tulma lolé mankana awa jabati madam bankura madam kenema jeli bonbon de ko muso ya gundo ka dabora tugu mun dabora muso ya gundo ka tagama muso no fe ka tagama hakili no fe doni katagama uni no fe doni katagama uko pour que ambe sramika tela sigila anga clé anga sabati anga tare tela sigila anga ke ko nyumana alabseka anga faseri bo andiura chugumina muso ya gundo adabora ka hakato nyini ke la menna chemani musoman bela jelen fendiya e clé fly na hankalo kelen doy na muso ya gundo te kake sababu minena munela ode nere furuche ka fargain mandala
olu kosɔn tun bɛ o kɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la ala barika la an nana kunu ka bɔ dɔgɔtɔrɔso la an bɛ sigiri ya o de y'a to aw ma ɲɛ ne kanubaga bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen koɲuman dɔn ka foli ta ka di lamɛnna bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ yan fo Konakiri ka foli ta ka di aw ma ka bɔ yan fo Zerekure ka bɔ yan fo Kankan ka bɔ yan fo Kindia fo Dalaba radio Sabari bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka foli bi ta ni ba bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen koɲuman dɔn ay tuloma lɔle Sabari FM de la musoya gundo dabɔra yani n ka musoya gundo daminɛ ka 1 minute de silence kɛ sunu dɔɔni de nana an sɔrɔ su in na sisan n'o ye Konko Balari Dango muso n'o ye Jɔntanba ye n'o ye Nusiraba ye n'o ye Layisire ba ye Konko Balakadenw ba de banna bi Konakiri vraiment ni ko n'a kɔrɔ tɛ bi wallahi ne bɛ antenne kɔfɛ ka kuma bi ani ko bɛɛ ka gɛlɛn ma mais fa ka kɛ de ka ala deli ala mala yafala fureba kɔrɔma ni kura ala mala yafala bɛɛ lajɛlen ma ala mala yafala ma ala k'a dayɔrɔ suma musokɔrɔba y'an kɔ kiti min na ala k'a nɔgɔya 1 minute de silence o kɛ ala ka nɛɛma s'a ma ani silamɛ fure bɛɛ Sabari FM ay tuloma lolo le la 97.3 MHz adina ma boda man fero folo itaki ala kama yite ikote sai ka bo jikala masigi taka kabla chenye demseni mako bonkono na masaninya reba kuma saninya chebe na ode la sa kolidite sigaretar la kolidibe sigaretar la dumuninte glanka dama obe kele de provoquer wa te kele provoquer fitiri baraba sela kaba walu masa ne ba bulukolo nyama folo ila sagema folo ila walu mai kata entretien ke luma ikisigi kiche makono nandana akasro jikalam perele akasro la petit plat perele no ya la planning ni place makiye ika seri tobi iko blanye ni seri setiye ika libtoni gla iko blanye no shi setiye ni dute bine be ika dute bin kalaya kal tobi ka nyama kunin kola kalemur kunin kola ko blanye ka sukoro ni melemelala mene ma soni shima ala man wonde kodi mim ana bora kenema ou ve na tara cafe dala ou ve na tari sigite mi yorola mimba kaya be yela mawbara wate yela mawbara awa courage tasa ni fitiri sirake taso taluma ikata kata demsanu ga entretien ke jona yamewa no kera kuma te mankante fene ka jate minisa ni e botuba lo fele lo noko ne masuko lo fere ate lo ka fake wale wali ni ndiade ni masuko damano ate foka fake wale lo wali ni ndia wale oro mendo waro ne masuko ate lo ka fake wale fe ni ndia te sabali sai ka manka matanka sabali ka kuma tiyama matanka ni ka meki bromso ba foka falila sumana ni ka me branka ba foka falila sumana dumuni bara tobi sufe beba lon ka foko be tobi ni nokodi sufe tobi ko ni duwe be ka loko tobi la nokodi di fena sa ubolo ka sa na jona ka tobi ka jona ka di musokoroba ma ay mena wilay bay si ka musokoroba ulu to ko tie ka do nta bonta edute na jona ede be musokoroba provoquer o bebe se ka nyafo cheiwa ifana fena wa manamata baradia depuis sogoma 7h faut que table l'air mana ete doke wale to bu baradia bureau kono bara de 7h bureau kono para en 18h ou vers en 17h ou vers en 19h itola le bureau kono imana bo bureau kono ido ida serela de dia ni bora serela de dia ido renon dia ni bora renon dia ibo sigi balema do bara jago ya barola fo sube ko ela
cɛ mana na i b'a fɔ k'i sɛgɛnni baarakɛdenw de bɛ ko bɛɛ kɛ cɛ dɔgɔninw de bɛ ko bɛɛ kɛ ou bien lamɔden b'i bolo o de bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni ala ka cɛ sitanɛ ta ka don ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko i cɛ tɛ mɔgɔ sɛbɛ ye ko o ye mɔgɔ ɲɛnama ye i b'o ni wulu jɛ kolo kelen na i mako tɛ kɛ o la k'a sababu kɛ n'e taar'i sigi biro kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ e tɛ bɔ biro kɔnɔ joona e b'a k'i sago de la e b'a fɔ ko parce que ko ala kelen don ka bɔnani ta k'a di e ma cɛ ala kelen don k'e garijɛgɛ bonya n'o ta ye e b'a fɔ k'e b'i sago kɛ i tɛ fɔ ala kɔ ye walayi bila i tɛ fɔ ala a don k'a fɔ ko ala tala min kelen don ka se k'i ye k'e bɛ biro kɔnɔ baara la lɛri mana se 17h 16h30 i ka taa so i ka t'i cɛ ɲama nɛnɛ i ka taa ka dumuniw dilan i ka taa ka kolijuw kalaya i ka t'i sigi a kɛrɛfɛ k'a ma bɛrɛbɛrɛ yo ma duma ye ɲa min kan ne ba n'i y'o fara i ka baarada kan ni ala cɛ i bɛ yɛlɛ de i tɛ jigin i kana i ta i ka sɔrɔ fɛ i kana i ta i ka mobili kɔnɔ don fɛ i kana i ta i ka moto kan yɛlɛ fɛ i kana i ta i ka nafolotigiya fɛ parce que ko ala kelen don ka garijɛgɛ min di e ma ala m'o di cɛ ma k'e bɛ ta ko ka orgueil ta o ma ne ba i b'o ko k'i yɛrɛ de la o i b'o k'i denw de la i b'o ko kɛ i bɛ ka o dusubaya min yira o ye dɛ i bɛ ko k'i yɛrɛ de la n'i ba dɔn k'i bɛ perdre i t'o kɛ o dabila sa dabila o tɛ muso masiri o tɛ muso ka baara ye i ni ka nafolo i b'i da de a ka yɛlɛ i kan i ni ka nafolo tɛ fosi ye ale ɲɛna ale y'i furu de suna ani farida la i ni ka nafolo bɛɛ y'ale de ta ye munna e tɛna ka na ale sago kɛ muso bɛ muso la n'o y'i sigi Facebook filɛli kan n'o y'i sigi ka téléphone ta ka yɛlɛ Facebook ka cɛ bɛ na ka foli kɛ ka diɲɛmatigɛ ko bɛɛ kɛ lamɔden ou bien dɔgɔninw de bɛ na ka na bɛɛ lajɛlen kɛ foyi t'a to k'u bɛ wuli ka cɛ ka entretien kɛ ka sababu kɛ téléphone lɔgɔbɛ ye e tɛ k'o k'i yɛrɛ la muso sinaw ka foli tɛ ne bolo plateau ka yan muso bɛ muso la ni seri waati sera zemazi n'o wulila ka don ka taa télévision lajɛ tant que télévision yɛrɛ ma fermé minuit 1h30 a mako t'a cɛ la fini min b'a la a t'o dɔn ji tɛ d'a ma k'i ko dumuni ko tɛ ɲɛnabɔ la a mako foyi de t'a cɛ la bilayi hali dayɔrɔ ɲuman o tɛ di cɛ ma ka sababu kɛ tant que a bɛ film min filɛli la n'o ma ban a t'a occupé a cɛ la denw ni dɔgɔninw ni lamɔdenw de bɛ nin bɛɛ kɛ ala k'e bɛ cɛlasigi la i bɛ yɛrɛlasigi la kɛ ay tole balole sabari FM de la 97.3 MHz la jeli de ne manka daga karafe juru lawde Aisha Kurumai Asata Traoré na folie ye Bakituma mode finjani kalu wali juma yana ka bokla la ka tu kono ka barika kalo kelen ko na masege amanyina jiye dongo do ne be wele ne cheka eta be chogo mena ne be nyiningalu ko la sanin warte mo ya isa asata barika ante nyongo sogodu kale dum yale ibe makono akoli mare ne ra furunin kanede ka foli ta kadin chema wote dendo ka kodo yire mane wane jugu ba fo sako aya te to fo tuguni ayenja abaka irido ka fana ya fola le ka muso wato radio la ki wo fa radio ra magine sika fe radio nga ku ida me papa ni mankana me abaki musobe musola wallahi ala tellement que obe daire la o tesiga o tenyina kelela o tesiga o tenyina kuma kan jugula o tesiga o tenyina balawula o tesiga o tenyina akajugu ya la ika foli tene bolo ya ala musomunu bu tema berebere ne ba ofosa musomunu be planya na maglan ka di chewma ne ba ofo muso munun be cɛ hakilina yɔrɔ ɲini k'a dɔn ne b'aw fo cɛ mana na mana dumuni ta k'a di cɛ ma o b'a sɔrɔ cɛ tari ko a ka clôture n'a ka débardeur
olu wusuloni bilalen do geni jalani na a bɛ cɛ wele k'a sigi a bɛ dumuni d'a ma a yɛrɛ b'i sigi a bɛ ka dumuni kolo bɔ n'a kɛra sogo ye n'a kɛra jɛgɛ o kolo bɛ ka bɔ ka di cɛ ma i ka di ta fɛ sa cɛ bɛ cɛ la hali ni ko k'i b'a ma bɛrɛbɛrɛ o tan t'a bolo a b'a fɔ a kɛ ne pressé lo masa nin to yen n ka kini kɛ n kun ko wa a dɔ yɛrɛ b'i ka dumuni to yen ka wa i sigi plada la cɛ wa fɛnɛ sara bɛ ala bolo muso ye bonya fɛn de ye muso ye karama fɛn de ye muso ye tɔbɔtɔbɔ fɛn de ye muso ye nɛgɛni fɛn de ye muso ka kan de ka nɛgɛ fo ka tila ka taa se a hakili dan na muso ne b'aw fo sa dongo do gado ma in tɛ musoya ɲɛ ye dɛ dongo do tobili nin tɛ dongo do finiko in tɛ sa ala ka taa sanji k'i gosi ka taa sugu la ka na so ka na tobili kɛ o t'a ɲɛ ye sa ko n'i sɛgɛnna k'i den bɛ barika galon do sɛgɛta sɛgɛla ye wala sɛgɛta kari la ni fosi tɛ la fo bugurijɛ i mana sɛgɛn kɛ ka ɲani kɛ n'i ma kɛ ŋani kɛ saniya ka zéro à la base ala k'an kisi k'an tanga o ma so an ka munu an ka sabali an ka limani an ka kow to ala bolo ala ka résultat ɲɛnama bɔ mais o k'a sɔrɔ an yɛrɛ ye calcul ɲɛnama kɛ dɛ ne yɛrɛ kanubaga ni fabaga n'o ye tanti Daro Sangare ne ka foli b'i ye sa mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i b'i jaja mɔgɔ bɛɛ ma da n'i y'a bɛɛ ma da dɔrɔn i jugu bɛ caya communauté malien ka foli b'aw ye a y'a barika communauté malien a y'a barika Mamadou Ba jeunesse président Cissé Moussa Kane a y'a barika n tɛ se k'aw bɛɛ ta o tɔgɔ ma mais a bɛɛ lajɛlen k'a barika Ami Mariko n ka foli b'aw ye dɛ ne tɛ se ka ɲinɛ o kɔ ne tonso ni barajuru bɛ yen de ni ma k'i kanubaga fɛ mɔgɔ min b'i gosi diɲɛ don o don k'i nɛni i bɛ k'o fɛ ne bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ ko ɲuman dɔn Sanu Karifala Cissé na foli ye fo y'a fɔ Konakiri ka Maliki Dia Cissé fo ka foli ta ka di Sabari FM ma kankan ka foli ta ka di Sabari FM ma Dalaba ka foli ta ka di Sabari FM ma Kindia ka foli ta ka di Sabari FM ma Konakiri ka traité sigili na ma konna ma directeur ne la foli ye sa jama mana dala de kune be sura la kune ba ke sabali ba je do ngodo ni kele be nyona wona jara sangaraka ni yo fo ni ma fa ko do ngani kidi atesewa imana kila chema berebere la kuma mina cheka hakili na be soro chogodi ibe muso keme be boko jo muso mi bodo ate ibe che hakili na yini chogodi iba konoro yini chogodi ibe fe hakili jem mi be che kono ibe fe ko do abe don chogodi abe don jumena abe don wakati jumena abe don ka to degré jumena la muso ne be fe ka on yini ga ayo foni sa nana ka bɔ barayɔrɔ la i bara b'a la bɛrɛbɛrɛ ni n'a ka dumuni di ni koli ni diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na aw dalen don tuma min na i bɛ k'a digidigi ala a digidigi k'a ta sen ma ka yɛlɛ a kuncɛ ma k'a ta kuncɛ ma ka jigin a sen ma n'i bɛ se kulu walaw la i k'a digidigi ni o ye walayi sintɛnɛ bɛ ni ɲɔgɔn cɛla la a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ aw ni ɲɔgɔn cɛla la o tan tɛ musow bolo a bɛɛ ka fisa an ka somisɛnni musow ye seli yɛrɛ tan t'u bolo awa ne ka tile fɛn na yala in na ne y'aw dɔn koyi fitiri bɛ se dɔrɔn dɔw mana na dɔrɔn b'u sen n'u bolow de ko a kamankɔrɔla yɛrɛ ji yɛrɛ t'o sɔrɔ kosɛbɛ yɛrɛ kuma tɛ worokɔrɔla ma e b'i da cɛ kɛrɛfɛ o bɛ reso wa n'i da k'i kɔ don ale yɛrɛ bɛ dɛmɛ ta ka jigin duguma ou bien a bɛ bɔ kɛnɛma ka t'i da ko funteni b'a la kasago fila bɛ bɛn yɔrɔ kelen aya banna koyi n'i donna muso ka so kɔnɔ f'a ka dɔn ko muso de donna so kɔnɔ Usulan c'était payé, Guéni c'était payé. Parfum ça, ni parfum c'était barkanté ça. Eh ben ka sokona na ke ko cegana nga sokona. Cegana be cegana na ndi dono ka sokona na mafia kisigi tese kisigi. Tellement ka so s'appeler. Awo. Ni ka so be parde.
sisan cɛgɛnɛ yɛrɛ bara kiyabali a y'i la bo kɔnɔna sapeli ni fɛn fɛn e yɛrɛ min bɛ taa nɔfɛ e mana don f'i ja bɛ tigɛ i b'a fɔ ko kodi muso dɔ tɛ yan dɛ ala i bɛ ka digidigi tumani min na dɛ aw bɛ baro misɛnnin na yɛlɛmisɛnnin bɛ kana baronin bɛ kana aw bɛ ɲɔgɔn hakilina ɲininkali kɛ i b'a ɲininka dugu kɔnɔna kɛcogo la i tilenna dugu kɔnɔ bi yali mun y'i sɔrɔ yali basi ma y'i sɔrɔ wa i n'i teri jumɛn kodi cɛ bɛ ɲininka ten tɔ de dɔɔni mais i mana mɛn ko cɛ kɔnɔyɔrɔ tɛ sɔrɔ a kɔnɔyɔrɔ bɛ sɔrɔ cogo di e tɛ baro k'a fɛ e bɛ janga walaki yɛlɛ ko min kɛ i teriw fɛ kɛnɛmala la kafeda ni tewulidaw la ani gatodaw la ani siyabadaw la e cɛmana na e b'i ɲɛ kumu k'i sigi hali n'a kɛra cɛ ye min bɛ n kɔnɔ n b'a to n kɔnɔ n t'a f'i ye fiyewu i mana tila o la tuma min na fewu i bɛ k'a ɲininka a b'a taninw f'i ɲɛna i fana b'i taninw f'a ye mais cɛ bɛ cɛ la n b'a f'i ɲɛna i kana dan k'o nɛgɛn dɛ i k'o bamu i kɔ la siɲɛ 100 kɛ i b'a nɛgɛ fo siɲɛ 20 ka a t'a kɔnɔrɔ f'i ɲɛna pour que a k'a kɔnɔrɔ f'i ɲɛna fo n'a bilenn'a da la k'a ɲani ka ɲanikili da k'a dalaja k'a yilan ka bila kɔnɔrɔfili rɔ a ye kelen dɔ ka muso mina fili a kɔ k'o k'a jugu ye wallahi i kunko ɲɛnabɔbaga y'i musow de e cɛbakɔrɔ langolo ne b'e fo i ni su e min bɛ muso furu k'ala don sokɔnɔna na ka k'i jugu ye i ni su den caman sɔrɔlen kɔ tuma min na jugu fila t'e la n'o tɛ k'a mangoya i mako t'a la su i mako t'a la tile nasɔngɔ tɛ d'a ma kuma tɛ ko ka den ka muso mangoya fo k'i ba i denw na denw mana kɛ fɛn ye tuma min na ni muso ye hakilima ye a b'i denw i denw b'i nafa mais muso mana ta a dusu fɛ wallahi i denw t'i nafa parce que a bɛ min d'a ba ma a t'o d'i ma denw yɛrɛ b'a dɔn k'ale lamɔna cogo min na a lamɔna ka sɔrɔ a ba tɛ diya ɲɛ kɔnɔna na a lamɔna ka sɔrɔ a ba tɛ a fa n'a ba ma don ɲɔgɔn na u tinw ti ɲɔgɔn na u hinɛw ti ɲɔgɔn na u makaru ti ɲɔgɔn na den mana na mɔ ten den ka kɛ fɛn ye ten wallahi nafolo fanba bɛɛ bɛ taa barina de don foyi tɛ taa fa bara cɛw sabaliw ma sa e b'o kɛ mun de la de furu bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ furusa bɛ yen furusa ye saba de cɛ ka sa muso ka sa ou bien ala yɛrɛ ka furusa ala yɛrɛ min ye furusa da a tɛ furusa fɛ o mais ni ala y'a latigɛ jɔn ma i bɛ ala de ta dɛ mɔgɔ si seko tɛ mais e ye muso ta ka 1 ta ka 2 ta ka 3 ta ka 4 ta e bɛ tila k'i ɲɛna tɔmɔ olu bɛɛ lajɛlen na o si tɛ tana ye muso b'o bɛɛ kun muso b'i sigi kana ɲɛnako kɛ wallahi k'i bɛ ba i lɔgɔma min na i bɛ ba suma min na i lɔgɔma laban bɛ su o n'a de la mɔgɔkɔrɔbaw y'a fɔ ten i bannen don nɔgɔsilenni min na dɛ i bannen don nɔgɔli min na dɛ i bannen don musonin denni min na kɛ i bannen don muso min na kɛ ko yɛrɛ ale yɛrɛ de tɛ e bɔ bilen kɛ e yɛrɛ de mako t'a la fewu ne fa n'i m'i kara kɛ o denw de b'i ta a denw b'i ta mais ne ba e fɛnɛ k'a kɛ ka ɲa dɛ muso bugɔ cɛ min mana u tɔɔrɔ an b'o don talon na ka démarche kɛ n'a ye nasɔngɔ bɔbali min mana u tɔɔrɔ a b'o bila kɛrɛfɛ ka négligence jugu bolo kan ko dɔnbali min mana u ɲani a b'o cɛw ka ɲɛnatɔmɔli bolo kan o bɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ fɛnɛ garder fo diya ɲɛ ayi cogo kelen kɔni bɛ laginɛ ka cɛ la kɔni a tɛ se ka diya ɲɛ garder dɛ ale kɔni mana diya ɲɛ a bɛ diya ɲɛ yira de flagrant o kelen defo kelen fana b'u la dɛ hali n'a y'a sɔrɔ ko kelen de b'u kun o kelen de bɛ la jago fa ba bɛ di b'a kɔrɔ ou bien fa mɔmusoninw bɛ di b'a kɔrɔ ni 4 de dun b'a kun min ka d'a ye k'a dépasser a b'o la jago fo tɔw fana bɛ dimi e tɛ se k'i ka diya ɲɛ dogo dɔɔni ya ko dusukun de bɛ diya ɲɛ dogo hakili b'a tɔ la marché i fana Kayitulema lɔle Sabari FM ne la sigiri ka foli ta ka di ne yɛrɛ ba ma Jelima Sara Kuyate Ɲamɛminata Kuyate na foli ye yan
Dokala jeli na folia ye. Je sokana len jetene morla ne la folia ye. Tonton gauche na folie fo ya fo brefe. Jabate. Nyamakala tiama na musoma ne kuma damine ne ma ya fadeli ne bula fola be nko awi ya obi ya fane makanto ala ile no tene din na kodo we. Nte segente nyina. Mulo fola be nko awi de. Ne bimba ke oni mfa ne bolo be nko awi. Imana ke femfenye dinyana isabu bora musolula. Bonya kasigi musoluma. Sontaula. Moka ke mo fe sa mimbi fe. Ne kanya musola kaluma longolo kwa dombala. Foli kabila musoluye. Maître SK Fantamadi Cissé na folie ya. Togo daula. Musolu ni senge. Nene Bambasi Oresla na folie ye. Ay la folie ne yoro ya. Sungala makona le seto fleni. Ala. Mimbe se minte se bele tato flesa atenya na botugu. Ne ba ku haklito muso munun be bla muso konyo muso kuna katara. Ne ba ki haklito ala muso munun be bla konyo muso kan kaka alali. Ne ba ku haklito la. Mama fari jigide ka fari. Bibi na ka kele no nyana ko kede no te muso min ba che folo ko de kan ka ke. Sokorba mi ba che folo ko amata na che amadeli ka sute sibo de blaide fe katara aya sigi chogo mina foka ta sa ka koroma ide fana be sigiti sokorba ya nya fonya na chogo mina ode ba ka fien sigi yadi muso ka bo ka bulu fen bela jele na bo folo be bona ka fien ne folo folo e afaso kono ka duna folo folo e a che so kono anga telo be ma ba ni fa tolongo mate musulu jole. Ni kelu kera ka minanw siri kuma mina be sara ka dara nogole ta ko ke ka minan to be siri dara nogole du mina ni mangoya di wallahi ala ne baw aya nyana wolo masa e maro kan de usegena wa an do nu segena an teru segena an yere segena do kara de musotoro pete mi mana unega bodo bazena abego sikeoka. Daga kana fejuru la no e kare kuruma changement na songo bobali mi mana utora bobila kerefe kana kilijansi jugu boloka kodombali mi mana unyane abodo mobilida au kakle kontakiti nema che mana wili e ba fodoma ko drume kelen teni ala che na yeja o kasigi na maja o kake ibita wari bo ibadi donima oho odo e bi banka wari di bima ni ala ka barka do dina ala ma barka do dina ale che kelen be kla katisigi ka jobilaw e chew ye awnisu ha atakala mana bla kala mama o de bulu e awti sabali saka hinana amuso de be munyu ka sabali no tandi ala ni kila che munu nande da ya muru ka bla yoro mena bendi ni ko ki ba ka chogo do la fana ebe min ke do bi gat ibi yere la perdi
ante diyo mawa anga diyo masa angu yokutu nu yake obu yere uyake kanya obu yere umake kanya obu yere ala chew ala ka kilin mandauma lagi na ka changer de chama de baby mi mena songo takada musoma do ara wa cha ara wa chama de fana baby munu tumbu bo musola ambaka la mafama yeko dorom pe matinto bilay olu fena changera chewani su aya do ka fokambe ba amfana mbaw de la kabla la katakadi awdima naw ya kana amba kunsa mina hinana yala cewa hinana sa awa muso jigi a ce diyo fini min fola be bira kuna kata do a che bara ni ala te adoy bana do yoro mina konyo gon kono nana ani fini walanku ka boy kuna fo me metela ni mi ka janga wala ki damine terula keni noro ka bo konyo bon kono be ka jogodi no ti sabali wa mo ko be mani blasra jogo bina to te sa imana fini ni tuyi kuna hali na ya soro dugu be je parce que mo ka lada tikele do be no lu maro la fajiri dugu be je woro mina dora be jike be kun be ki ko kije o were de be angal la Guinea o chama de be angal la Guinea do ko kun sigiti ya no dugu be je fajiri abe wuli ka jike brown kun ka jike ni mo kun ka jike bele jelen kun ka banka fini no labo ka banka ta pompe dala koyom so be be koyom so pompe dala ala me be ta soro ni ala ni yae ali munu ka koyo kera sanke mo lu ka fsai noro be mi noro te noro mayini o wa dabe kuma bela koyo muso dambali dabe kuma bela amani siga sigi jogo be prakata ala muso angande umarasa sufi jinatigi na foliya mamuru jara mode tangara muso de nga foliye mama fari jigi de ka fari communauté malien bela jele foka bela jele ko yimando o muso donné ne sa che teriko de manana basoro ye dumuni ni tobi ka bla sa ka be ta da chema teriko manana muso hakili ma be dumuni na boka di ko teriko ka dumuni ke ni chena na ka ba nya ni choko warela mina mona o nyogona do bolo be dumuni ta ka do ka tedi tedi ma tedi do ni ma tedi bal mama ko ni chema kono fa ko duyan kono ko bo wore ta du e furle che de kama wa i furle che tedu de kama wa i furle che bal ma de kama eta ya nya kama ilundo jeunesse président malien na foli yesi se karesi musaka na foli aya jarake kay fo kay ko imano photographe international ni fola yala kanta ben si se nebi fo photographe international cameraman akoka wa kweni ka emission damine la kadi to montage de la tanke ma paneta ke ala barka kanuna o madame le bio o sur la fanta de la fanta jawara ala mala ya falama
mana kɛ jama min bɛɛ bɛ don i ka jama ni bɛɛ t'i nin ye dɛ awɔ dɔw taara ka t'i la kɔlɔsi di dɔw taara ka t'i ka ko jateminɛ dɔw taara ka t'i nɔrɔ yɔrɔ ɲini dɔw bɛ taa ka t'i garijɛgɛ ko lajɛ dɔw yɛrɛ de bɛ taa ka taa i la diɲɛ ɲɛ ma dɔw bɛ t'i cɛ ka taa i cɛ la diɲɛ ɲɛ ma dɔw bɛ taa ka taa don i ka bɔ n'i ye ne ba ne ma s'i da la n'i m'a f'i den i den ka s'a da la n'i m'a f'i den i den ka s'a sigi cogo la n'i m'a f'i den a ka s'a taama cogo la ɲan t'a la dɛ jalakɔrɔ muso kolonkala muso n b'aw fo ka ko ɲuman lɔ a y'a barika kanu na bafɛ jamana bɛɛ ne b'aw bɛɛ lajɛlen de fo e min sigilen don k'i bolo don i da kɔrɔla la ko e cɛ taara ka bɔ i kɛrɛfɛ depuis la i t'a nouvelle dɔn a tɛ lettre ci ma k'e den taara ka bɔ i kɛrɛfɛ i t'a nouvelle dɔn a tɛ lettre ci ma i t'i sigi k'i bolo kɛ ala la wa kana fɔ k'u y'a gɛn kana fɔ k'u y'a labɔ kana fɔ k'u y'a fiyɛ n'i y'o fɔ dɔrɔn ni ala bɛ goya i bolo kɛ suseli la k'i bolo kɛ astafirulayi la muso misɛnninw an ka seli matarafa sa an ka seli matarafa muso misɛnninw ka seli matarafa ala jamana diya bɛ muso de bolo jamana diya bɛ muso de bolo ma ye ala ni kira barika la kelen no ka ɲangata min di an ma yan an na lɔgɔfɛba kɔnɔ musow ye ko kelen jateminɛ tellement que musow y'a ni limaniya ta musow y'a ni makun ta musow y'a ni sɔnɔmɛsaniya ta u ma fi fɔ u ma jɛ fɔ aw ɲɛ t'a la n'i y'u fɛn fɛn kelen kelenna ye bɛ ala ka di ko ala ma ɲangata d'u ma mun de b'o kɛ limaniya tɛ yan ala an ka la ka limaniya d'an ma sa i seli ko mugan ta k'i bolo fila ja ala ye ka kɔlɔsi juru ta ka astafirula siɲɛ 100 kɛ i seli o seli ne ba i sago bɛ k'i ye sa i cɛ bɛ na i b'a nouvelle dɔn i den bɛ na i b'a nouvelle dɔn i bolo b'i da kɔrɔ i ka wuli k'i sen fila kun i ka wuli ka seli kuma caman in t'a ɲɛ ye ne ma fɛ yaala yaala ni donkɔrɔ bɔnkɔrɔ ne ma fɔ i kan'o kɛ dɛ o t'a ɲɛ ye parce que ne yɛrɛ t'a la o ye ne tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ kan'o kɛ mais ala arakan fila in dɛ seli in dɛ kana ɲinɛ o de kɔ o dun tan t'e bolo don bɛ kɛ su bɔ bɛ kɛ su ala k'an kisi k'an ta ka bana jugu mana bi kan don min na o ma nɔgɔ saya mana kɛ ko nafolotigi don k'a bɛ seli k'an ka seli a kan alima min b'a jɔ i kana o jɔlen ɲɛ bɛ ala la ala ni kira alikiyama tɛ diya karamɔgɔw ka yafa n ma n bolo bɛ n k'aw ye moribaw ka yafa ne ma ne bolo bɛ n k'aw ye ne ka kuma in bɛ musomisɛnninw de kan sa nin bɛɛ kun ye de ne denw ni n dɔgɔninw ni n kaɲaw ani n teriw ne baw aw ko tɛ dɛ ne mɔmusow aw ko tɛ ne bɛ ni n kaɲaw de ye ne bɛ ni n teriw de ye ne bɛ ni n denw de ye ne bɛ ni n dɔgɔninw de ye bɔ kan tɛ ɲi fo la ala ka nɔgɔya k'i ye jugu fila tɛ adamaden na ni bana tɛ ne y'o dɔn kalo 1 ni kɔnɔ dɛ ala ka kɛnɛya d'an ma diɲɛ yɛrɛ jigi ye muso de koyi muso yɛrɛ dusu sumalen don du o du kɔnɔ hɛrɛ de b'o du kɔnɔ o ma kɔrɔbɔ wali ɲuman yan'a ka bo tila la k'a ka tu i kɔnɔ bakari savanɛ fadiga musow de n b'i fo ka mobili karibere ka taa ne lajɛ k'o la sigaro carton kan k'o la nafolo ka di ne ma a n'a furumuso sake falen barika journaliste y'a damada ye ka traité ɲamakalaya ma ay wali ɲuman ni ɲamakalaya ni journaliste ya tɛ kelen ni ɲuman kɛra ye dɔrɔn a fɔ parce que mɔgɔ ma ɲuman dɔn i tɛ ala yɛrɛ dɔn
kadi ko ne te fo ne fo doron bi di juguma yo Abdelaziz Coulibaly na foli sa Fanta Doumbia che Burama Coulibaly ne ba fo Damu Coulibaly tu Segambali nyina balu ne ba fo do be follow te laba aw follow la ulabana Sawon keta na foli ya Makoneche ani sokona fisuru che de umfa ne bi fo Wali ni kulote na benye fi Bale mayali na ye Anga Kenya wafe Jontan ka foli ta kadima fo ya fo Abidjan ou vie Bamako Jontan kita Sranto Coulibaly di Moko dote na folo dima be miri anyman dima ko juguni na folo ala ama kuyate barka kan idugo kan so mako moko kan hado barka woni cheka bana ngono ne mo do ha ni ala muso ka diesa muso de ka die me na ka kenyo fe he e mi sigile flene ka fo ichena ni mo achena I adogo kema ko na yujia ku ka be na mujia ku kana be eta kala mako be retombe ere kanwa iba fiche na dogo ni makona ujia ku be na mujia ku kana be iba fiche na korakade ba na ujia ku be na mujia ku kana be e ba fiche na balma muso de makona ujia ku be na mujia ku kana be e mi furu muso jonka ku chefo kanya ebe de nchama ngulula ebe de muso mangulula e ko kete kalalike ne ba ne ta oborotoro kakanka digi mogola o kakanka bala elawa Kenya konfe wala za ayandi anya konfe anga Kenya konfe anga zawali anga Kenya konfe bobo kante de sokuba kante mbifo bobo bagayo de bala bagayo mbifo mama fari jigire ka fari papa kante na foli Donso ne bolo ben kwa wesa ai danso ani ta ani guni ai nuko ai la karande ne ka mbulu ngwaye ala ai la karande ke manke na hankala saima fefe tolo ya la fefe tolo ta la kala sai bela gele ma kolondu me tolo na kala se bema tonton so maturi ai ala se joma ai duwa ke nche wallahi duwa de kadini yeah ala muso na baden dogoni be kaso tabe muso na baden dog baden mawni nyogon celala beti sigi grena la ko na ka idea ka be na ma idea kana be cheto min kan ka ke muso faye ka ka baye bembali abu kaso mi kan ka ti sigi kala be ni ke ba fake tataro tataro ala tankisi tabili babala be de muso mangolo la ko ke tatola ni mi muso na balmo chelo be ita fene be tanya ngata soro do nyefe ni ma mo tala be mo ti tala be on Kenya fait ça anta sidia ba impladia ante galuntique ba indabla ka danyona wa enye ma femi yokunka me ija ma femi yokunka me da ma femi fo dala kunka me nka me te fosse la fuka arama don jurumun ko ka je ka fara yere taka te sabali ala kan so nyima na kuyi munebo fodi inye mai fuka imagine te wa imagination kuma de kacha nka me yere fanai ka imagine to ka fu nka me ya me ni promi obete ka bwala ke anga Kenya ko festa muso fona ni flana ni sabana ni nana ay Kenya ko festa de nga do dakele ka boda kele emi kelembe du kono emi tayika koye iche somo mena sa ko Kenya ko fe emi do mali do folo ya ne ka fo
k'e bɛ taga ko ka t'i yɛrɛ yira i ni cɛ e ma don fɔlɔ e dun b'a dɔn ko sinamuso bɛ e la ou bien e b'a dɔn k'e cɛ ye muso dɔ de bila ou bien e b'a dɔn k'e cɛ ni muso dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a m'o ladon a bɛ e bɛ ɲɔgɔn bolo bi e bɛ i n'o photo ta e b'o layɛlɛ Facebook kan cɛ dun y'a fɛ ɲɛna ko dans un mois ko mariage bɛ kɛ o taara bila fo 3 ans na e yɛrɛ m'o dabɔ o kama i y'o dabɔ o kama kɛ o tuma min bilalen n'o ye dangaden de n'o b'a sigi e mɔrɔ ye naloma ye e don mali e b'a fɔ k'e b'i yɛrɛ la yɛgɛbɛ e b'o k'i yɛrɛ la kana dimi adume de fe kana dimi jama be vado adume de fe ay be madimi ne kamadeli kilena sunogola kamadeli musobe musola o tɛ se ka fɔ cɛ ma ko yafa n ma o kamadeli kilena yalala kamadeli n'a donna cɛ gasi la cogo cogo ni cɛ y'a kiri bɔ a la a b'a sigi de k'a dama sama k'a bila mais yafa n ma o tɛ yen 4 tɛ ka cɛ sigi i yɛrɛ de k'o la sa a kuma e m'i ba ye k'i fa sen minɛ yan ou bien e m'i ba ye ka f'i fa ma k'a ka yafa i ma ɔ mun na e t'a f'i cɛ ma k'a ka yafa i ma kana kafa ta sa kafa bila kafa tɛ musoya ye jama tɛ musoya ye disi gosi tɛ musoya ye sa musoya tɔgɔ de ko sabali muɲu ani sabali yala ina be dalila furu ɲɔgɔnmalu ina be dalila mais hinɛ bɛ deli la furu ni ɲɔgɔn cɛ kɛ mais bien sûr kanu ɲɔgɔnmalu ina be dalila ali terimuso ma fila ni ɲɔgɔn cɛ hinɛ bɛ deli la 4 tɛ tericɛ ma fila ma 4 tɛ cɛ ni muso ma ina be dalila yala ina be dalila kanu ɲɔgɔnmalu ina be dalila i ka di muso ni dusu kasi sa a wele k'a gɛrɛ i la i k'a ma bɛrɛbɛrɛ a hakili tɛ mɔgɔ si la ta ni e tɛ a kɔɲɔkuralama n'i y'a ye k'a bɛ keleya i la o t'a ye k'a fɔ ko ala m'a garijɛgɛ den na fɔlɔ wa n'a garijɛgɛra den na a hakili bɛ sigi o mais ne y'a fɔ k'e b'o keleya kumamisɛnnin bɛɛ ta k'o bɛɛ kɛ dusubaya ye e o ma nɔgɔ sa o dabila a nɛgɛ sa a nɛgɛ a kɛla kama i k'a nɛgɛ e ala sara tɛ bolo ndiyanama nuhan kɔnde n b'i fo na mawa den n b'i fo na mawa kɔnde den n b'i fo a barika ka mobili bila anw ka disposition na n'o tɛ moto yɛrɛ sinka yɛrɛ ni moto taxi tɛ na k'a ta k'a to yen mais ka mobili sinka k'a karibire k'a ta k'a di ma ka n ba ma doni ka n cɛ ma doni a ma nɔgɔn dɛ i y'a k'i yɛrɛ ala k'i sara nin bɛɛ bɛ sɔrɔ mun de fɛ bɛn wallahi nin bɛɛ ye bɛn de ye bana ni kɔrɔla de ka di quoi ne bɛ quartier min na ne yɛrɛ de bɛ n ja hali bi ala ka bɛn sabati ala ka bɛn sabati bɛn de bɛ nin kɛ ne cɛ bɛ taa de k'ala don k'ala bɔ nin b'a ka mobili bila ne ka disposition na ala k'aw jigi tugu dɛ awa musow kɛ aw bɛ kunkolo de digi kɛ tant que ni kunkolo sira ma tunu kunkolo tɛ foni e ni ala cɛ o bɛ diya cɛ ye pour que e ka diya ye kɛ i ka to ka kun de foni ka kun dilan ko ɲumanw kɛ ka tulu kasa ɲumanw mɔ a la funteni bɔtɔ min filɛ nin n'i ye kunkolo donna k'ula kusɛ i ka fɛrɛ kɛ o kana nɔgɔ ka kumu kasa bɔ dɛ aw fila dalen n'o kɛra t'o se fila nin bɛɛ lajɛlen de bɛ cɛ gɛn a ma fɔ k'an ka cɛw nɛgɛ yan ne yɛrɛ bɛ n kanubaga fɛ ni sanu ni wari ye Fanta Kamsogo ka foli ta k'a di ma Madame Konate Jabatɛ musow di Adama la source di Aliou Jabatɛ di Kadi Jabatɛ di Lamini Jabatɛ di Namu ye mamare na foli ye Ale je bugari mamare
tege ɲɔgɔn fɛ sa an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ ɲɔgɔn sogo dun sa mɔgɔ mana sa i ma deli k'a mɛn k'a sogo dunna ayi o kuma tɛ munna an tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ e min sigilen filɛ k'i bolo de da kɔrɔ ko n'ala sɔnna ma a bɛ na n sɔrɔ yan bi n baran kɛli ala la n'a k'i ne sɔrɔ yan a b'a fɔ ne ko o to yen sa i t'a nɛgɛ yan e kɔngɔmanen don a kama ko min na e k'a nɛgɛ ba ye a b'a kɛ sa kana kɛ ni kɛlɛ ye kɛlɛ tan tɛmɛna sa i b'i sigi dɔrɔn k'i miiri i nadonni ma o diyaɲɛni k'o ta k'o da i ɲɛkɔrɔ dɔrɔn i dusu kasilen don a kɔrɔ ko min na i bɛ sin ka dusu kasi bila dɔrɔn ka ni lasewa ta dɔrɔn i b'a nɛgɛ papa Bangura je te salue ala ka kɛnɛya di ma n fa fantalenw tabaga ni yatimɛw tabaga musomisɛnninw jigi de tun do kure ma le ne fa ne cɛ wallahi ala awɔ sigirin julamuso caman sigirin julamuso jigi tun do kure ma le mɔgɔ sugu mana kɛ tɛmɛna hali ne tɛ minnu dɔn ko awa terimuso de ye ne ye ni marchandise 100 bɛ tɛmɛ a b'a fɔ k'a ye nin bila k'a ka tɛmɛ bi na olu dɔw tɛ ne yɛrɛ u tɛ fɛ k'u yɛrɛ yira n na yɛrɛ ala k'o bɛɛ barika don ne cɛ la a n'a den a foli ta ka di Mori Dumbuya ma commando aigri Femi bana wari tigila Femi bana ne bala fɛn bɛɛ lajɛlen na n ko ne bɛ sɔrɔ su de fɛ o ye n ka furu fana jadon na dɛ malo bɛ stocké an kɔfɛ kini bɛ stocké an kɔfɛ tulu bɛ stocké an kɔfɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ na an bara mais commando aigri ko n ka n'o fɔ dɛ ne d'o fɔ la de ne yɛrɛ ba kun t'an ta ye dɛ an ye mɛnna b'a lo kɔ kanu kuruma o tiɲɛ dɛ sɔrɔsimuso ka sɛgɛn fɛnɛ yɔrɔ o yɔrɔnin dɔrɔn de sinon an y'an ja mɛnɛ an tɛ kɔngɔ an tɛ minɔgɔ Femi bana wari tigila Femi bana janfa juguma Femi bana i b'i ba diɲɛ mɔgɔ min bɛɛ lajɛlen na k'i b'o de fɔ o de fɛnɛ bɛ tila k'i jɔ ka pied fili la muso ani tɔɔrɔ dɛ muso ani tɔɔrɔ i b'i kɔnɔ ci k'a yira min na o b'a woro ci k'a yira i la o fɛnɛ hakili la k'ale nata bɛ fa bɛɛ sa nata tɛ fa ayi cɛ min ye o ye e ko e ka bɛɛ ta dun e bɛ sa e tɛ bɛɛ ta sɔrɔ min da ka di la ala ka hakili ɲuman di ma i ka to kelen ma dɛ diɲɛ nin kɔnɔ a maa nata tɛ fa koyi tɛ jateminɛ nafolotigiw yɛrɛ la nafolo kɛlen don ko ma k'u labɔ siso kɔnɔ mais n'i ye se k'u ye u bɛ fantanw ta fana minɛ k'o fara u ta kan karamɔgɔ cɛ ka ŋuya kamara Tulomalo le Sabari FM de la Sigirin 97.3 MHz Kankan Kaifu muso ya gundo de dabole filɛ nin ye sa muso k'u hakili sigi muso k'u dusukun kɛ kelen ye muso ka don da kelen ka bɔ da kelen muso k'a dɔn ko diɲɛ bɛ anw de bolo muso k'a dɔn ko anw ni arijinɛ ka surun muso k'a dɔn ka fɔ ko anw de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen banke mais muso an k'an ka ɲɛ kɛ kelen dɛ ala ne dun tɛ fɛ ka fɛn fɔ cɛw ma bi
mais ko nyuma mali ka siya ido de émission kadi ko juguya ndute na fosi folaima ay nay la ko nyuma mali ay do di ma nyobe fana do alu du taraka da kadanye amba fe ambe ala mi de kan sigi ka sita nyande ala muso ni toro wala ni toro avec chudi fato man soro la bato man soro la tenem so to man soro la goro so to man soro la betami na taraki avec la kandawo ki sigi ke ala neche ko mo mbali le ma to kai munu me muso folo ni muso kele buku be flana na do kaina folo ko flabuku ube sabala do kaina tolu ko nani erebe munu fana boloke ni nani nando na kaba kumamina nyina kera to sabanu ko ala ukitika gelesini ne mfala malahina lilaha ere bado kebe ta misiri kono kibe sun kibe seli ke tle yoro ni si yoro be misiri kono na muso munu be bolo e kle ne ta oni nyoko chelala eni alache ebe fisiki de la wa be seli la te sabadi ha di de ka di do ma ebe ka kurane min kala asebe de kono wa asebe ne metewa donc ko abe min fo mo ho nyana ke ali na jogo tila ke ijila de se ka jogo pratique doni ono kera ala fana be yele maw mende ma ka ke chugolo fana che mainde kana mo gabi ya fama mbolo ben ko we de mamba yo mbi foki ko malo so nyelendi ma merci fo haydara na folia kusim kana asimuka kana ma bana la harakula tege haydara la kaw ka barka titri fonsa la kadena ma bamako commune 3 la zira koro chama ba fota kede alate kana timine abena tuma mande masa na foli ye yakuba ini furumso ala madu subala mala ya falima aywa klotala ko muso ku bolo de nyoma muso ka kenyo fe muso ka do dakele ka bodo kele do kera de me ko fo ala folo korake mande doke mane tumbo jire doke mande korake mane tumbo jire me bibi na dembe ko komfa ala ka pensa bati du kono koy anga ala ka segi mande koromama ala ka segi mande koromama e korake mami yodi dembe te kata di doke ma mi fele be ka dembe ta kata di korake mama e mi muso folo e dembe yi doni ni tai dogo muso demi fana be o dembe koromso de tai nyongo kungo tumbe nyana bote ni folo tari de mo korba ya nyafanya na chobina aw nyere wolula wodida wallahi ala dube du kono différence tay ay di différence ke fokisa me o te biye de ala wolo bali de ma foko bay waray ba nya wa doro ba fanyera jatemina doro ka fatiri ko nyera jatemina ka beno ko ke nyera jatemina de reni dalin ko ni sera fefe be sigiri na foli ay be ka foli ni tanulita kadi au ma abe komi ka yaw jila jala ayo kumate muso la fête ile tera kunu ne ya an kan ta le kebi
Radio Sabari FM sigiri kona wala gare de tiene Fatou la gare ale de plug la ngada da ba mara jusula ya e ala nena ko mende on ko fodoro mo ba foko fa benela ala kan de nyondi jiem wolum sobe ma ka dengula ka sirinya ka dengula ka makarinya ka dengula akibunya ki karama ala ta ke wolum sobe ayala ta ke be ne be ala foka ala kunmalo mais muso ni dali cele ka dala ko deme dayla de yo kalama muso mana da cela doro idiom be dayla ali na kumbe ala ko lo soro ne denchani be no levier na ko jugu ke dora fodoro ko meta fi bay abasi gide ki semne ala te ne de ne ba were foda ala ka do fara bunyani karamauka Konya musa dukuta doya na kodo do ye wana dukuru kodo di dukuru ngale kume ale be dongli dani fangani ara ne kira depuis le goni sogoni shana na dro karo kuruba yela damne ko ka jugum so belele baba Fatoumata ki foki ko mala ha logo yele ana tole damne anse barka nere badin dogoni nungam sakante de ani jabi jabara de yala ne jigi kera nunum pawde ya ay ma bon jigi koro fosa ya abana eish ay balinyo malombalia ala la wuli maladi wali koy molon bali aken na yosunyali ka dabo kama katake ki selgi ta ki banki seli koy molon bali wallahi ala ali sel bali ara kafsani asi ala rebe kafri fen koy molon bali lon kala ya fola nyamaka koy molon bali amay ni ma do ite ala do fibe sa eish Radio Bara wakati ya Radio Bara wakati lady ay tulama lo letra
sabari baliadi anye sabari lamé Bikonono ani woro tonde ani konondo. Vous écoutez Sabari FM